दिन ई गैस रो संकटटा आरंभ हो गला। खास करी टाउन मन के होटल मन के आज्ञा एबे खाना खाई जियो बोले भी बहुत रेट नहीं जाउछन। आउ खास करी जेन पिला माने बाहर रहउछन घर भड़ा दे करी तापरे गला जेन माने डेली रांधबार रूटीन ही जाइछे तांकर डेली गैस ने नहीं जलाले नहीं काम दिए तो से मन के बहुत असुविधा हो जाइछे। आउ से भितर एबे केंद्र सरकार गोटे बहुत बड़ निष्पत्ति निचन। आउ इथर केन केन सब निष्पत्ति निचन आसन से विषय मुझे आपन गोटे गोटे कहबी। तार संगे संगे आपण माने हमर चैनल के पहला को जदि देखुछन बोले निहात भाବରେ सब्सक्राइब करथिबे काहे देखन आपण माने सबले सटीक खबर ही पाई पारबे। और बाकी चैनल और हमर चैनल भीतर बहुत डिफरेंस है तो आपण माने समस्त निहात भाବରେ जानिछन। एटा गोटे पेपर देखन जेने कि धरित्री पेपर गैस को नहीं केंद्र सरकार को बड़ निष्पत्ति। तो इटा गोटे देखले आ गोटे पेपर मुझे देखे दोचे आ गोटे पेपर रे काना आइछ देखन आ गोटे पेपर है एलपीजी उपभोक्ता सिलिंडर बुकिंग पाई लागू है कड़ाकड़ी नियम माने इथर आपण माने जेन मन इच्छा गैस बुकिंग करि पारुथिले एनु एनकेआर मन इच्छा आपण माने गैस बुकिंग नहीं करि पारन। तो कांति लगी ना जेहेतु आमर भारत वर्ष रे आज्ञा गैस रो संकट बेसी देखबा के मिलिचे। खास करी जेन दिन युद्धटा आरंभ हैला से दिन एका ई भली अवस्था देखबा के मिलिचे। नुआ नियम अनुसार एबे आग बोली आउ 24 घंटा बुकिंग करी हेबो नाही। मन रखन आगु आपण माने काय होतिले जेते बेले पारले सेते बेले आपण माने जेते बेले इच्छा लागुतिला सेते बेले आपण माने बुकिंग करि पार दोतिले किंतु से सब सिस्टम रे एबे नै न उपभोक्ता को निर्धारित बुकिंग समय पालन करबा को पड़िबो। एबे बुकिंग केवल सकाल 5टा रु 7टा मध्य रे होई पारिबो। मन रखन सकाल केतेटा रु केतेटा सकाल 5टा रु 7टा पते आज्ञा आउ ई समय भितरे ही आपण माने जाकी गैस टा बुकिंग करि पारबे पारिबो। एहा परे राति 8टा रु 12टा मध्य रे कॉल अथवा मेसेज जरिए बुकिंग करि पारबे। तो मन रखन सकाले आपण माने केन समय रे सकाल 5टा रु 7टा भितरे मन रखन सकाल 5टा रु 7टा भितरे आपण माने गैस बुकिंग करि पारबे। तापर रहउचे राति 8टा रु 12टा भितरे आपण माने मेसेज करि करि जेने कि बुकिंग करि पारबे गैस टा। तो तेबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची सकाल 7टा परे और राति 8टा पूर्वरु रु आउ बुकिंग होई पारिबो नाही। तो मन रखन आपण सकाल 5टा रु 7टा 7 बजा भितर 5 बजा रु 7 बजा भितर करबे। तापर 7 बजा रु आपण के संध्या 8 बजा राति 8 बजा पते टोटल आपण माने बुक करि नै पारन आगे गैस टा। इटा गोटे होउची सबुठारु बहुत अड़ुआ हैला। एणु जदि आपण गैस सिलिंडर शेष हो जाइछि तेबे एथि पई आपण को पूर्वरु योजना करिबाकू पड़िबो। माने आपण के 100 थर भाबा पड़बा तापरे जे करबा आज्ञा। एहा छडा आपण जदि सहरांचल रहउचंती गोटे बुकिंग रो 25 दिन पर द्वितीय बुकिंग होई पारिबो। तो मन रखन जेन आज्ञा मन टाउन रे रहउचन से मन कर लागि आज्ञा 25 दिन भितरे जेनटा कि से माने गैस टा बुक करि पारबे। आउ आमर जेन गाँ गहली लोक मन जेन मन रहउचन से मन को लागि 45 दिन रहिछि आज्ञा। ग्रामांचल पई एही सीमा 45 दिन रहिछि मझिरे केही गैस नहीं पारिबे नाही। 25 दिन अथवा 45 दिन पूर्वर नुआ बुकिंग सिस्टम स्वीकार करिबे नाही। तो मन रखन टाउन रे जेन आगे मन रहउचन से माने 25 दिन भितरे गैस टा बुकिंग करि पारबे। आगु काय होथिला हमर गाँ गहली मन के 25 दिन गला परे आमे गैस टा बुकिंग करि पारुथिनु। आ गाँ गहली मन के काय हलिचे ना 45 दिन गला परे एका आपण गैस टा बुक करि पारबे। तो गाँ गहली रे आज्ञा देखन जेन मन डेली बेसिस रे गैस कनेक्शन गैस रे बेसी यूज करूचन से मन के बहुत असुविधा हेबा। आउ जानिचन 100% रु 90% हमर गाँ गहली मन के आज्ञा गैस टा बेसी व्यवहार नहीं करबा। हाँ 100% रु 90% गैस कनेक्शन नीचन किंतु गाँ गहली मन के गुटे थर गैस बुकिंग कले बोले 3 मास 4 मास 6 मास भी पलै जैसी आज्ञा। इटा समस्त जानिचन। एहीपरि नियम करबा उद्देश्य गैस उपलब्धता को संतुलित रखिबा और अनावश्यक बुकिंग को अटकाइबा। आउ गोटे कथा जानिचन कि आमर गाँ गहली मन के काहे छे जेन मन उज्ज्वला योजना रे गैस नीचन तो से माने काय करसन सब्सिडी पाइबा चक्कर ने आज्ञा। सब्सिडी पाइबा चक्कर ने पाखर आखर जेन दुकान मन थिसी होटल थिबा किंबा केने गोटे बड़ा दुकान दिथिबा केने ढाबा गोटे दिथिबा तो से मन के निजर गैस टा दिसे नै गो तुई भरुता आमर सब्सिडी पैसा तो आसबा आमके 300 मिला बोलसन। आ से लालच ने भी पड़ी करबी आमर गाँ गहली मन जेन उज्ज्वला योजना थिसी तो से मन काय करसन निजर गैस के अलगा लोक दी करबी से सब्सिडी पैसा खने नौथजन गैस खने दोथजन किंतु एबे ई भले सिस्टम आर नहीं पारना। एही नुआ नियम लागू हेबा द्वारा उपभोक्ता को सेमानक आवश्यकता समय को परिचालन करबाक पड़िबो। गैस जोगाण रे कोनोसी प्रकार असुविधा जेपरि न होय सेति सठिक समय बुकिंग और व्यवधान पालन करबा एबे अत्यंत जरूरी होई पड़िछि। जदि आपण ऑनलाइन रे एलपीजी बुक करूचंती तेबे वितरणकारी को अधिकृत वेबसाइट को जांतु अथवा मोबाइल ऐप खोलंतु निजर पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा एलपीजी आईडी व्यवहार करी लॉगिन करंतु। सिलिंडर रिफिल बुकिंग पाई विकल्प बाचंतु एथिरे निजर बुकिंग संपर्कित सूचना दियंतु और अनुरोध सबमिट करंतु। आपनक बुकिंग नंबर सहित एक पुष्टिकरण मेसेज मिलिबो।
এই ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ୱେବସାଇଟ୍ ନିଜର ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁକିଂ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ବାହାରିବା ପରେ ଓଟିପି ସତ୍ୟପାନ ପାଇଁ ନିଜର ଫୋନ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପେପର ଦେଖମା ଆମେ ଇନେ କାଣା ଲେଖା ହେଇଛେ ଯେନାକି ଲେଖାଯାଏ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା 23 ମାନେ 23 ତାରିଖରୁ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲପିଜିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଯେନ୍ ଏଲପିଜି ରହୁଛେ 20% ଆବଣ୍ଟନ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନକୁ 50%କୁ ନେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଡାବା, ହୋଟେଲ, ଶିଳ୍ପ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଡାଏରୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍, ରୋଷେଇ ଘର, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲପିଜି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ 20% ଆବଣ୍ଟନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ 20% ଅନୁପସ୍ଥିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପିଏନଜି ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ 10% ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲପିଜି ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 20 ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ ବି କହିଛନ୍ତି ନେ ବାକି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପିଏୟୁସ୍ ତେଲ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଟା ବୋଲସନ୍ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଯେନ୍ ରହୁଛେ ବିପଣ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରହୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମୋଟ 13,479 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତ କେତେ କରାଇଛନ୍ ନା 13,479 ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ରଖିଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣକେ କେୱାଇସି କରବାଟା ହଉଛେ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ କେୱାଇସିରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିଛନ୍ ଆଗରୁ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିଛନ୍ ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି କରିଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣକେ ଆଉ କୌଣସି କେୱାଇସି କରବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଖାସ୍ କରି ଆମର ଗାଁ ଗହଲି ମନକେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନାରେ ବେଶୀ କରି ରଖିଛନ୍। ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନା ଯେତେ ବି ମା ମାନେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି କରବାର ହଉଛି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଯେନ୍ ଜାଗାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍। ଯଦି ଆପଣ କେୱାଇସି ନାଇଁ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନାଇଁ ପାଇପାରନ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଯେନ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଆଣିଛନ୍ ସେ ଏଜେନ୍ସି ପାଖକେ ଭେଟି କରି ଆପଣ କେୱାଇସି କରବାର ହଉଛି ଜରୁରୀ। ଆଉ କେୱାଇସି ଲାଗି କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଆପଣକେ ପଇସା ନେଇ ନିଅନ୍। ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେନାକି ଚାଲିଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣକେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣକେ କେୱାଇସି କରବେ ଆଜ୍ଞା। କିମ୍ବା ଆପଣ ଗାଁ ମନକେ ଯେନ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରି ହେଉଛନ୍ ତ ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ ବି ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। କାଁ ଯେ ସେମାନକେ ବି ଯେନ୍ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ତ ଏମାନକେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି କରବା ଲାଗି ଟିମ୍ଟା ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନକେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ବେଟର ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଜାଗାନୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି ନାଇଁ କରା ବୋଲେ ଆଉ ଆଗରୁ ଯଦି କେୱାଇସି କରିଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରବାର ନାଇଁ ପଡ଼େନ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ପହିଲା କରି ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍। ଏଇଭଳିଆ ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖବା ଲାଗି ପାଇପାରିବେ।